المؤمن کون ہے مومن؟ حین لین سہل، بلکہ یاد بھی کر لیا ہے، کچھ حدیثیں یاد بھی ہونی چاہیے عربی متن کے ساتھ. تینوں لفظ تین تین حرف کے ہیں، ہم وزن ہیں. آپ سمجھ رہے؟ ایسا لگ رہا ہے موتی ہیں جڑے ہوئے. اب اس کے معنی سمجھیے گا. مومن کون ہوتا ہے؟ حین لین سہل، نرم دل، نرم خو اور آسان. یہ مومن کی تعریف ہے. نا اب ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں کہ نرم دل کون ہوتا ہے؟ کسی کو تکلیف میں دیکھے اس کو بھی تکلیف، کسی مسلمان کو پرابلم ہو اس کا دل بھی دکھے کہ ہم ایسے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے میرا کام سیدھا ہونا چاہیے. پڑوسی پریشان ہے ہم سے، محلے والے پریشان، کدھر گاڑی پارک کرنی ہے، کدھر جناب کچرا پھینکنا ہے، کدھر کسی کو ٹینشن دینی ہے. کوئی ٹینشن نہیں، ہمارے معاملہ سیدھے ہونے چاہیے. کسی کی تکلیف میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ مومن کی نشانی ہے. مسلمان تو ایسا ہے کہ اگر افریقہ میں کوئی مسلمان پریشان ہے اس کو یہاں تکلیف ہونی چاہیے. اس بات میں مضمون ہے کہ مسلمان تو ایک عمارت کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو دوسرے کو پرابلم ہوتی ہے. ہمیں مومن اس لیے کہا گیا کہ ہم سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. کسی کو نقصان پہنچا کر مجھے بھلا نہیں چاہیے. سب کا بھلا، سب کی خیر اور سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کو سوچیں. اب بلیو کریں، آپ لوگوں کے لیے اچھا کریں اللہ آپ کے لیے اچھا کر دے گا. آپ لوگوں کے لیے راستے آسان کریں اللہ آپ کے راستے کھول دے گا. جو لوگوں کے لیے راستے تنگ کرتے ہیں نا، یہ کاروبار میں بھی پڑا ہوگا یار اس کی کس طرح آئٹم ڈاؤن ہو جائے، کہیں یہ پوری مارکیٹ کیپچر نہ کر لے، کہیں یہ نفع نہ اٹھا لے، کہیں اس کا کنٹینر پہلے نہ آ جائے، کہیں اس کی شپمنٹ پہلے نہ چلی جائے. وہ اللہ کے بندے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جو رب اس کو روزی دینے پر قادر ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. میں کیوں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو مل گیا تو میرا رہ جائے گا؟ یا اللہ اس کو اور دے، مجھے بھی دے. یہ پوائنٹ سمجھیے گا، یہ بڑا باریک سا پوائنٹ ہے. میں آپ کو اس کو لاجیکلی طریقے سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر یہ بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو 20,000 روپے دے دوں کہ یہاں سے شروع کریں اور 1,000 روپے بانٹنا شروع کریں. تو جب یہ بانٹنا شروع کریں گے نا تو ادھر والے اسلامی بھائی کیا سوچیں گے؟ یار اس کے پاس نہیں 20,000، 1,000 بانٹیں گے تو ادھر تو ختم ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے یہاں سے 2 بندے کھڑے ہوں گے اور آگے آ کے جلدی سے لے لیں گے. کیوں کہ پتہ ہے نا اس کے ہاتھ میں 20,000 ہے. لاجک ہے واقعی یار ہیں 20,000، پھر تو ٹھیک ہے. اس کے پاس 20,000 ہیں اس لیے تمہیں ٹینشن ہے. میرے رب کے پاس تو انکاؤنٹیبل خزانے ہیں نا. میرا رب اسے دے رہا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. میں یہ کیوں چاہتا ہوں کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے؟ میں یہ کیوں چاہتا ہوں اس کا برباد ہو کے مجھے مل جائے؟ یہ اتنی نیگیٹو اپروچ ہے. پھر حسد کس کو کہتے ہیں؟ یہ مومن نہیں ہے. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ اللہ نے جب اس کو کروڑ پتی بنایا، اللہ نے اس کو عزت دی، اللہ نے اس کو بڑا کاروبار دیا، اللہ نے اس کو شہرت دی، اللہ نے اس کو خوبصورت. ارے جو رب نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے. تم اللہ سے مانگو نا. تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کا چھین کے لے لو یا اس کا کسی طرح برباد ہو جائے؟ نہیں، اللہ اور دے، اس کو بھی دے، مجھے بھی دے. تیرے خزانے جب سے دنیا بنی وہ بانٹ رہا ہے اور قیامت تک اس نے بانٹنے پھر بھی ختم نہیں ہونے. تو بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ پھر کس بات کی غم ہے؟ اللہ سے مانگو اور دوسروں کی خوشی پر خوش رہنا سیکھو. دوسروں کے لیے آسانی کرنے والے بن جاؤ. واللہ ہم نہیں جانتے کہ آج میں اور آپ جو خوشحال ہیں نا، اللہ نے ہماری روزی دی ہے، ہمیں گھر دیے، ہم اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا سے چل رہے ہیں. کبھی کبھی لگ رہا ہوتا ہے میری عقل میری ہوشیاری سے کاروبار چل رہا ہے. نہیں، کیا پتا تمہارے پاس کوئی ملازم ہو جس کی روزی کا انتظام لگانے کے لیے اللہ نے تیرا کاروبار چلا دیا ہو. اس کے گھر میں جو روٹی پکتی ہے، اس کی ماں جو ہاتھ اٹھاتی ہے وہ تمہیں ترقیاں دے رہی. ہمیں کیا معلوم؟ نہ سوچا کرو یہ کہ میری عقل میری ہوشیاری میری پلاننگ، وہ میں نے جناب ٹائم پہ سودا کر لیا اور میں نے صحیح ٹائم پہ پروڈکٹ اٹھا لی. یہ اللہ ہی کروا رہا ہوتا ہے، کسی کی دعا سے چل رہے ہوتے ہیں ہم. تو اچھا سوچا کرو، پازیٹیو رہو، کسی کا نقصان مت سوچنا. میں نے کئی بار بیان میں ایک بات کہی ہے، کبھی آپ کو زندگی میں ایسا فیل ہونا کہ یار زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی اور اب جو ہے نا پرابلم آ رہی ہے. کبھی کبھی ایسا فیل ہونا آپ کو کہ یار گھر بھی ٹھیک تھا، فیملی بھی ٹھیک تھی، کاروبار بھی ٹھیک تھا، صحت بھی ٹھیک تھی، اور اب آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. صحت میں گڑبڑ ہو رہی ہے، کاروبار ڈسٹرب ہونے لگ گیا ہے، بچوں میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں. چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لگی، کسی پر زیادتی تو نہیں کر رہی. کیونکہ جب کسی کی ہائی لگتی ہے نا سب کچھ بکھر جاتا ہے. ہم بعض اوقات ہیں نا مضبوط لوگوں سے بہت ڈرتے. نہیں یار اس کو تکلیف نہیں دینا، بڑے گارڈ وارڈ ہیں اس کے ساتھ، اس کے پیسے ٹائم پہ دے دینا، یہ بڑا آدمی ہے ورنہ چھوڑے گا نہیں. میں پنجاب میں گیا پچھلے دنوں، ایک بڑا پیارا جملہ سیکھا میں نے. ہاں سیکھنے کو ملتا ہے سفر میں. وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے مت ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. کمال کی بات. ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ کمزور. کہتے کمزور سے ڈرو. وجہ کیا ہے؟ کہ مضبوط تو تم سے بدلہ لے لے گا. مضبوط کو تم ویسے ہی کچھ نہیں بگاڑتے ہو. تم نے اگر کسی کمزور کا بگاڑا نا تو بگاڑے گا تمہارا کچھ نہیں، وہ ہاتھ اٹھائے گا اور وہ دعا عرش تک جاتی ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں مظلوم پکارتا ہے نا تو ظالم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. ہاں کبھی کسی کو تنگ نہیں کرنا، کبھی کسی کو ستانا نہیں، کبھی کسی کا چھین مت لینا، کبھی کسی پر ظلم مت کرنا. وہ بھول گیا تو جا کے دے آنا. ہاں
अरे यार वो मेरा तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरे से कौन वसूल कर सकता है, मैं पता नहीं मेरे आगे कौन बोलता है, कोई नहीं बोलेगा, उसने अल्लाह से बात करनी है। फिर जब रब ने इंतकाम लेना है ना तो फिर पता चलेगा, फिर टकरे मारते रहोगे कहीं नहीं जा सकते, उसकी पकड़ बड़ी शदीद है। अल्लाह हमें नरम दिल बना दे, जैसा मोमिन मेरे आका चाहते थे अल्लाह ऐसा बना दे, नरम दिल करते हैं, लोगों के लिए खैर खा हो जाए, आसान हो जाए। फिर आका फरमाते हैं नरम खू, उसकी आदतें भी नरम होती हैं। अब वो कौन होता है? कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करने में डर लगता है, नहीं मूड अच्छा नहीं है। बॉस होते हैं, नौकर बेचारा 3 दिन से आता है कमरे में, फिर चला जाता है, बोले साहब का मूड सही नहीं है। अब मूड का इंतजार कर रही है कौन? बच्चे बाप से बात नहीं कर पा रहे, अबू की तबीयत, अबू का मूड ठीक नहीं, कल बात करेंगे। बल्कि हमारे यहाँ कुछ लोग तो वो हैं कि जिनके घर वाले मार्केट देख के बात कर रहे होते हैं, आज रेट क्या चल रहा है, बहुत डाउन है मार्केट, आज बात नहीं करनी। पता है उनका मार्केट से साहब का मूड इसलिए डाउन है कि मार्केट डाउन है, घर वालों की खैर नहीं। अरे घर है कि कोई स्टॉक एक्सचेंज है कि घर वाले भी रेट चेक करके आपसे बात कर रहे हैं? आपकी मार्केट, आपका कारोबार मार्केट तक है, घर में तो नरम दिल हो जाए। लेकिन नहीं, बात करने में डर लगता है। नहीं, मेरे आका वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और साहबियात को जो सवाल करना होता, हाँ जो पूछना होता पूछते, देयर वाज नो फियर, कोई घबराहट, कोई डर नहीं था। नबी पाक को इतने आसान और करीम थे कि जब नबी पाक मदीना पाक की गलियों में निकलते, बच्चे हाथ पकड़ते और जिस तरफ ले जाते मेरे आका उनके साथ चले जाते। हाय हाय, वो कौनैन के वाली है और इतने आसान, इतने नरम, और मुझसे कोई बात ना कर सके, मेरा मुलाजिम मेरे बराबर में ना बैठ सके, मेरा गरीब रिश्तेदार मुझसे बात ना कर सके, मैं निगरान हूं तो मेरा मातहत मुझसे बात ना कर सके, मैं बॉस हूं तो मेरा एम्प्लॉय बात ना कर सके, मैं शौहर हूं तो मेरी बीवी बच्चे बात ना कर सके। तुफ है, बल्कि मुझे पता है कि कुछ माँ बाप बच्चे से बात करने में डरते हैं कि बेटे से बात करूंगा तो डरेगा, डांटेगा। अरे उस तुफ है उस औलाद पर जिससे बाप बात करने में डरता है, उस बेटी से माँ बात करने में डरेगी कि बात करूंगी तो बेटी चीखेगी मुझ पर। अरे तुम्हें तुम्हारी जबान नहीं लग जाती कि तुम्हारी मां तुमसे डर रही है? अरे मां बाप के आगे तो गुलाम बन के रहो। हाँ, किताबों में लिखा है कि बेटा बाप के साथ ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के साथ रहता। हक है बाप का। गुलाम कैसा होता है? एवरी टाइम रेडी फॉर खिदमत। बेटा ऐसे रहे, मगर हाल क्या है कि आज बाप गुलाम बना हुआ है। बेटा मुझे दवाई चाहिए, अबू टाइम नहीं है, बेटा जरा पैसे, अबू कल तो दिए थे। अरे बाप को गुलाम बना दिया। खुदा की कसम, मेरे और आपके पास जो कुछ है, जो दौलत, जो इज्जत, जो शोहरत है, वो हमारे माँ बाप की वजह से। कभी माँ बाप को ये मत कहना ये मेरा है, अरे जो कुछ है उन्हीं का, मैं भी तो उन्हीं का हूं। तो काश ये बात समझ आ जाए, हम नर्म खू बने, किसी को मुझसे डर ना लगे। वाकई अगर आपको जिस दिन ये फील हो ना कि मुझसे कोई बात करने में डर रहा है, समझ लो अच्छा आदमी नहीं, मुझसे क्यों डर रहा है यार, मेरा मुलाजिम है, मैं जा रहा हूं तो मस्जिद का खादिम मुझसे बात करने में, क्योंकि मैं लड़ता हूं ना, हर बात में डांटता हूं। सॉफ्ट, आसान। और जो अगला लफ्ज है ना, हय्यिन लय्यिन सहल आए। जब मैं ये हदीस पढ़ रहा था, लफ्ज सहलुन जब मैं पहुंचा तो मैं समझना चाह रहा था, ये सहल तो आसान को कहते हैं, इंसान आसान कैसे बन सकता है? फिर हमारे मुफस्सिर कुरान मुफ्ती कासिम साहब, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा मुफ्ती साहब ये हदीस पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हदीस की शरह अपनी तरफ से तो नहीं कर सकते ना, जो उलमाए किराम ने लिखी है उनसे पूछ के करें। तो मैंने कहा मैं इस हदीस की शरह जो समझ रहा हूं ये लग रही है कि यहां ये मुराद है कि बंदा सबके लिए आसान हो जाए, इजी टू एक्सेस हो जाए। मुफ्ती साहब ने फरमाया बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यही हदीस पाक की शरह। अब ये क्या है कि मैं किसी से दोस्ती करूं तो दोस्त के लिए आसान, मैं किसी के साथ कारोबार करूं तो जिसके साथ कारोबार कर रहा हूं उसके लिए आसान, मैं किसी के पड़ोस में रहने आ जाऊं तो मैं पड़ोसी के लिए आसान, मैं किसी से रिश्ता कर लूं तो मैं रिश्तेदारों के लिए आसान। अब सोच लें हम आसान हैं या मुश्किल है? हमसे कोई कारोबार कर ले, हैं? पहले तो हमसे नमाज में मिलता है, कहते यार इतने बाय खिलाक है, कारोबार करे तो बंदा ही तब्दील हो जाता है। बोले वही है यार जो नमाज में रोज मिलता था, हाथ 2 हाथ से मिलाता था, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, मेरे पैसे ही नहीं दे रहा है, अब मेरे माल में ऐब निकाली जा रहा है, अब वादों के खिलाफ कर रहा है। अरे कारोबार करने के बाद तो तुम्हें नजर आना चाहिए था कि मैं वहां भी आसान हूं। अच्छा एक बंदा है बड़ा कमाल का, बड़ा मशहूर, बहुत नरम दिल, बराबर में घर ले लिया हमने, घर बराबर में लिया तो पता चला कि हजरत कैसे, ये तो पड़ोसियों का बुरा हाल कर दिया। पड़ोस में आए तो पड़ोस के लिए आसान, बल्कि यहां तक कि हमसे कोई रिश्ता करे, ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे आज के माशरे में, है? बंदा नेक नमाजी अच्छा बंदा देख कर रिश्ता कर ले, जैसे ये साहब दामाद बने तो ये दामाद बनने के बाद तो कुछ और ही बन गए। अरे बंदा कहे यार ये मतलब पता नहीं लगता, तरबियत ही ऐसी हुई कि दामाद बन के ससुराल वालों का समझ लो कि बेड़ा गर्क ही करना है। अरे मजा ये है कि अगर मैं कहीं दामाद बनूं तो वहां भी ये बताऊं कि मैं सच्चा मोमिन हूं, आपके लिए आसान हूं, टेंशन ना लीजिएगा। जिस तरह आपका एक बेटा है मैं भी आपका बेटा हूं, मगर हमारे यहाँ तो जब तक दामाद साहब ना आए दावत शुरू नहीं हो सकती, जिस दिन शुरू हो उस दिन ससुराल वालों की खैर नहीं। मैं तो ऐसे भी खानदान को जानता हूं कि जिनके यहाँ दावत में 2 बंदे स्पेशल रखे जाते हैं कि तुमने सिर्फ हमारे दामाद का ख्याल रखना है,
ये टाइम पे गर्म खाना देना, इसको टाइम पे बोतल देना, ये जरा भी नाराज नहीं है, ये नाराज हो मेरी दावत खराब कर देगा। अरे दामाद है, मतलब क्या किया मैं, मतलब ये मुसलमान होता है कि आपसे पूरा ससुराल डर रहा है? समझो मेरी बात को, अगर मैं मोमिन हूं ना वाकई, तो मैं हर जगह मोमिन हूं। मैं रिश्तेदार हूं तो मैं आसान हूं, मैं कारोबार करूं तो मैं आसान हूं, मैं कर्जा लूं तो आसान हूं, मैं कर्जा दूं तो आसान हूं, मेरे पड़ोस में कोई रहने आए तो मैं आसान हूं, मैं दोस्ती करूं तो मैं आसान हूं, फिर मैं मोमिन हूं ना। 4 जगह तो बड़ा अच्छा उसने अखलाक का पैकर, बाकी लोग सारी दुनिया मुझसे परेशान नहीं। तो है मेरे प्यारे इस्लाम भाई, ये रबीउल अव्वल की ये पैगाम है कि अगर वाकई मीलाद मनाना है ना, वाकई मीलाद की बरकतें लेनी है, वी हैव टू चेंज अवर पर्सनैलिटी। लाओ ना तब्दीली अपने अंदर कि मेरी गुफ्तगू नरम हो, मेरी आदतें नरम हो, मेरी रिश्तेदारों से अच्छी हो, मेरे दोस्तों से मैं अच्छा रहूं। अगर अल्लाह ने कोई माल, कोई पैसा, कोई मनसब दिया तो रब की मेहरबानी, इस पे इतराना कैसा, इस पे रोब कैसा? अच्छा, एक तरफ नात सारे झूम झूम कर पढ़ते हैं कि तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजजी पे लाखों, वो सलाम आजजाना मदनी मदीने वाले, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं, गालियां देता है तो कोई दुआ देते हैं। सबको शेर याद है, इधर पे गाली दे तो सही, हम बताते हैं, मैं बताता हूं कौन। और सच्ची बात ये, वाकई वो बताता है कौन है। हाँ, ये वाकई पता ही जब चलता। अच्छा, लोग कहते हैं भाई मैं शरीफ के साथ शरीफ, बदमाश के साथ बदमाश। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर कि जब बदमाश सामने आता है तो आप भी बदमाश बन जाते हो। अल्लाह के बंदे, शरीफ के सामने भी शरीफ होता है, बदमाश के सामने भी शरीफ होता है, तब तो उसका अखलाक चेक होगा ना। कोई मुझे इतर का तोहफा दे, मैं मुस्कुराऊं और उसको इतर का तोहफा दूं, क्या कमाल किया? वो भी मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुराया, कोई कमाल नहीं है। कमाल ये कोई मेरे मिजाज के खिलाफ बात करे, अब मेरे अखलाक टेस्ट शुरू होगा ना, अब मेरा अंदाज पता चलेगा कि मैं वाकई बाअखलाक हूं कि नहीं। तो अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह मुझे और आपको हुस्न अखलाक का पैकर बना दे। नबी पाक के अखलाक का सदका अता फरमाए, प्यारे आका की मुस्कुराहटों का सदका अता फरमाए, नबी पाक की नरमी का सदका अता फरमाए। बहुत छोटी जिंदगी है, याद रखो यार, ये लड़ाई झगड़े इंतकाम दुश्मनियां छोड़ दो। हम फला रिश्तेदार के घर नहीं जाते, हम फला को दावत में नहीं बुलाते, हम अपने पड़ोसियों के पास नहीं जाते, क्यों यार उन्होंने दावत में नहीं बुलाया था, सीधे मुंह बात। ये छोटी छोटी बातों पर हमने कितनी नफरतें, दीवारें पैदा करी। छोटी सी लाइफ है, प्यार बांटो, दोस्तियां करो। और ये जो रिश्तेदारी काटना है ना बिला वजह शरी, आपको पता है कितना बड़ा गुनाह है। शबे बरात, शबे कदर जब भी आप पढ़ें, वो हदीसें पढ़ें जिसमें फरमाया गया कि सबकी मगफिरत हो जाएगी, मगर जिन बदनसीबों की मगफिरत नहीं होगी उनकी लिस्ट आती है, तो हर लिस्ट में रिश्तेदारी काटने वाला होता है। यानी कितना बड़ा अल्लाह की बारगाह में गुनाह है कि रिश्तेदारी काटने वाले की मगफिरत नहीं होती बड़ी रातों में, और हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर दुश्मनियां लेके बैठे, रिश्तेदारी काट के बैठे। दिल बड़ा रखो यार। हमने रिश्तेदार जो है, हमारे जितने रिश्तेदार हैं सब इंसान ही हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है। इंसान से हो जाती है गलती, हो गई, माफ कर दो इंशाअल्लाह। बड़ा दिल रखो, अल्लाह करे कि रबीउल अव्वल में हम सबको माफ कर दें, सब में प्यार बांटें, सबका पॉजिटिव सोचें, नबी पाक की उसने अखलाक की खैरात हासिल करें। तो बहरहाल इस बार रबीउल अव्वल कुछ नए अंदाज में मनाते हैं। घर सजाएं, लाइटें लगाएं, अपना आप भी सजाएं। आपकी गुफ्तगू से लोग महसूस करें कि यार आप तो बहुत नरम बोलने लग गए, आप तो बहुत मीठा बोलने लग गए, आप तो बड़े मुस्कुराने लग गए। तो आप कहें कि हाँ मेरे आका का मीलाद आ गया, मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया, मैंने सिर्फ सच बोलना शुरू कर दिया, मैंने झूठ से तौबा कर ली, मैंने गीबत से तौबा कर ली, मैं दिल आजारी अब नहीं करूंगा। अगर की भी है तो माफी मांग ली किसी से, कोई बात। अगर आपको आज याद आ रहा है कि हाँ यार फला मुलाजिम, फला रिश्तेदार, फला से यार मैंने बदतमीजी की है, उसको वाकई झाड़ दिया, सबके सामने जलील कर दी, माफी मांग लेना, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। हाँ, उसका दिल भी बड़ा हो जाएगा, वरना इधर माफी ना मांगी ना तो उधर फंस जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।